Homo tini ani polling station just 7টা সময়ে आं ভোট রেখা এবং ও এলাকানি বুরুক যত চিনি আনারস মার্কা ভোট রিনাই কারণ আনারস মার্কা করে ইনকে বর্তমান সরকার বিজেপি র এডিসিনো সবাই যতনি বয়স নামনানি নাই দङ ও এডিসি চিনিছে এডিসি সবার জন্য না যার কারণে অবনি বাগৈ চিনি এলাকানি বুরুক যত এডিসিনো রক্ষা খাইনানি বাগৈ চিনি ইতিহাস চিনি হিস্টোরিক্যাল জন্য বাঁচে তোনানি বাগৈ যত বুরুক এলাকানি বুরুক আর লাइन রংনাই যত আনারস মারিयो ভোট রিনাই এপ্লাই খালাইনাय आं तिनि आनि 48টা पोलिं स्टेशन दङ 48টা पोलिं स्टेशन যত জায়গা थांनाय ভোট চেকিং খালাইনাय এবং যারা পোলিং অফিসার রবে आं কক সালাইনাय সেক্টর অফিসার যারা যারা তংনাय বরবে কক সালাইনাय এবং রিজার্ভ যেটা এবিএম ফাইনাय অবব নাইনাय ব জায়গা ব এবিএম থাকা অব যেটা সিদ্ধান্ত খালাय নাইনাय এবং आं সিও বিভিন্ন জায়গা ষড়যন্ত্র খালাय বড় রড টুকরা দা টুকরা বিভিন্ন হাতিয়ার অবস্থা নাमै दङ जों अबनो किरिया जों पश्चिम बांलानि तृणमूल पार्टिया जों गुजरातनि हिन्दीवाला पार्टिया अ हानि बसा त्रिपुरा राज्यनि राजबारिनि आसायमानि पार्टी अ पार्टी निनि रड टुकरा दानो लामा कासगै बनकुमारी और हाजा सरा कासगमानि बाय जों किरिया এবং जों कपलायनाय কোনো কেবেমং করে और বইনি বসা কেবो করে आनि যারা বোমা বসা মাংসে নিজেরা বসে কোনো সমস্যা তংলা जों চিনি বসে সংশোধन হনাय এক जों तंनानि नांनाय चिनि हा अब चिनि अब जों बेनि यागो याफारबाया बरो एडिसिनो सबायनानै नाङो एडिसिनि बायचिनि समाजन त्रिपुरा जदुमोहन त्रिपुरा चिनि बरो हाजार हाजार जे 25-26 बोसोर आन्दोलन के एडिसि मानमानि अबनो एडिसि सबायनानै नाय दं सर तिनि थालतो कथासा बुदि मानि सर अ तिनि थालो लुकुरखनो तंखालो बयारनो काहाम सिस्टेरेन बागै तामो परनिंगलाय आं सानाय चिनि एडिसि हापां फाइमानि परियो ताबुगु जों अल्प समय जेबाबे डेभलपमेन्टनि सामुं ताइ दं जेबाबे काहाम हामक्राय सामुं ताइ दं फाइनायबो आरो काहाम सामग्र सामग्र निनि स्वास्थ्य शिक्षा থেকে শুরু কাচিনি এলাকা লামা করে दै করে বিভিন্ন प्रब्लेम दङ अ प्रब्लेम आं सल्व खालायनो हामबाय।